C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M. Diri mali pa yun, dito mali pa yun, kitang tanan mali pa yun, dito daghan bayot, diri daghan bayot, dito kita tanan na ay bayot, yut, bayot, kisay bayot. You're nothing but the second grade, trying hard. Coffee cut. Tingnan mo. Carl, I love. I love. Carl, I love you. I love you ba? Alitsugas ito mo. I love you ba taas? I love you. I love you. Oh, fuck you. Yo, what's up, yo? Yo, what's up in there, yo? Ay, bidin siya, gitudloan. Kasi katudlo. Ako. Oh, yan, mayabon na. Mauni among baryo, perting gubuta kuno. Among baryo gubot kaayo. Oy. Ayo. Bang. Card. I love you. I love you. O sa in English sa ira. Unsa in English sa ira? Unsa in English sa ireng? Unsa in English sa ira? Sa in English sa halas? Grabe. Ay, sa in English sa langgam? Ay, tinudloan. Unsa in English sa mama? Unsa in English sa papa? In English sa papa? Oy, sa muka. Oy, talikdan man. Tawa, uy, malimpyo pa ko. Litsugas. Uy, malimpyo pa ko. Ayaw, higaya ko sa nina. Uy, ayaw, higaya ko sa nina. Ayaw, higaya ko sa nina ka, Carl. Ayaw, higaya ko sa nina ba? Wala ka, ulan. Dito sa mong gitutuyan. Dito kasi mong gitutuyan ba? Dito kasi mong gitutuyan ba?